Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. God bless you this morning, brothers and Ah, sisters. Pónganme un like o un sí si me están escuchando. Please send us a like or a yes if you guys can hear us. Gloria a Dios. Dios los bendiga a los que se van conectando. God bless everybody who's joining. Si pueden escuchar a Abby, pongan un sí o un no, por favor. Oh, sorry. Oh, yeah, if you can hear me, please let me know. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar hablando acerca del título que tenemos ahí, So today we're going to be talking about the title. It's up there. acerca de los profetas y profecías, About prophets and prophecies, ya que se están moviendo muchos eventos proféticos en este tiempo especially since a lot of prophetic events are taking place. y han surgido diferentes profetas hoy en día And there's been lots of different prophets coming up. y le damos gracias a Dios por su infinito amor y misericordia And we give thanks to God for his infinite love and mercy. y pues le damos la bienvenida a todos. And we just want to welcome everybody again. Dios los bendiga a todos y vamos a empezar leyendo una escritura, God bless everyone, and we're going to begin with reading a part of scripture, la cual está en el libro de Amos, which is in Amos, en el capítulo número 3, in chapter 3, versículo 7 y 8. verse 7 and 8. Dice así la palabra de Dios: This is what the word of God says. porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Verso 8. Verse 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? The lion hath roared, who will not fear? Who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. We're going to start with a prayer. Amantísimo Señor, Dear Heavenly Father, te damos gracias por la vida y la salud, we give you thanks for life and health, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. because you are good and forever is your mercy. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando Bless each and every one of our brothers and sisters who is listening. y que seas tú bendiciéndonos a través de tu palabra And we pray that it may be you blessing us through your word y abriéndonos el entendimiento con tu luz and opening up our understanding with your light y despertando nuestras conciencias and awakening our consciences hacia el mundo espiritual primeramente primarily to the spiritual world y a los eventos que se están viendo en este día. and to the events that are arising nowadays. Gracias te damos We give you thanks en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. in the sweet name of our Lord Jesus Christ. Amén, amén, amén. Amen. Bueno, gloria a Dios. Ahí vemos una parte de la escritura en Amos 3, So here we see a part of scripture in Amos 3 donde nos está diciendo que Dios habla a través de los profetas. where it's saying that God speaks through his prophets. Antiguamente era, se puede decir, el único ministerio que había. In older times, it was the only ministry that existed. La palabra profeta The word prophet significa uno que habla en lugar de otro. uh, in Hebrew is the one who speaks in place of another. En hebreo es la palabra Hanabí. In Hebrew, it's the word hanabi. Realmente profeta nomás es Nabí. Uh, Nada más profeta es Nabí. and just the word prophet is nabi. La palabra Ja viene siendo él. And the prefix La ha letra A. is just La letra A es él. uh, the ha is the.
Ok, entonces tenemos esto, es un portavoz de Dios, un profeta, So we have a mouthpiece for God, which is a prophet. es la boca de Dios, un profeta. So he has a mouthpiece for God, prophet. Y pues, en el Antiguo Testamento existieron verdaderos profetas y falsos profetas. And of course, there was false prophets and real prophets. Y vamos a estar siguiendo hablando de todo esto. And we're going to continue talking about all of this. Un profeta usualmente en el Antiguo Testamento In the Old Testament, a prophet era aparecía usualmente usually appeared cuando el pueblo de Dios se descarriaba de los caminos de él, when the people of God got off track from God's word. cuando adoraban otros ídolos. For example, when they would worship other idols, Dios empezaba a trabajar a través de los profetas. God would begin to speak through his prophets. Y desafortunadamente siempre aparecía el profeta And unfortunately, the prophet would always appear cuando a la gente no le gustaba, when the people didn't want him. Or, porque en el Antiguo Testamento because in the Old Testament, los profetas siempre hablaban una palabra muy dura, the prophets usually gave a harsh word porque el pueblo estaba en malos caminos. because the people were in bad steps Y usualmente hoy en día, or taking the wrong path. But nowadays, alguien que tenga algún don profético someone who has a prophetic gift o una unción profética or an prophetic anointing, no es visto con buenos ojos. they aren't usually seen with good eyes. Usualmente es rechazado, Usually they're rejected ya que tienen unos estándares de santidad muy altos now that they have some standards of holiness that are very high a comparación de la congregación. compared to the congregation. Y ha habido casos en que los mismos pastores And there's been cases where even the pastors en diferentes iglesias in different churches eh, hacen a un lado la palabra profética they push aside the prophetic word porque quieren tener a sus congregaciones eh, eh, felices, contentas, because they would like to keep their congregations happy or just focus on something else que estén confortables al lugar donde se reúnen. and just comfortable where they gather. Y eso pues no le gusta al estándar de las congregaciones. And the standard of congregations, they don't really like that. Pero ya es cuando pues uno debería de agradecer a Dios, And that's usually when we should thank God porque es una forma en que Él nos corrige a través de los profetas. because the way that He corrects us is through prophets. Gloria a Dios. Tenemos una parte ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 12, And here we have another part in 2 Kings 17 donde estamos viendo where we're saying, la palabra de Dios que dice de esta forma. where the word of God says this. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. For they served idols, whereof the Lord had said unto them, Ye shall not do this thing. Verso 13. 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, Yet the Lord testified against Israel and against Judah by all the prophets and by all the seers, diciendo, volveos a vuestros malos caminos, saying, Turn ye from your evil ways, guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, and keep my commandments and my statutes, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, according to all the law which I commanded to your fathers, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. and which I sent to you by my servants the prophets. Entonces, esta es una de las tantas escrituras So this is one of the many scriptures donde Dios mandaba a los profetas where God would send his prophets para amonestar a su pueblo. to talk to the people. Inclusive algunos de ellos fueron asesinados por el mismo pueblo hebreo, And even some prophets were even murdered by the Jewish people, especialmente reyes de Israel, and especially kings of Israel que no les gustaba la palabra profética. that didn't like the prophetic word. Recuerde que en aquel entonces esa palabra era muy dura.
And remember that back then that word was very harsh. Hoy en día también, Nowadays as well. pero también al estar en el tiempo de gracia, But also by being in the time of grace, eh, Dios se mueve más a misericordia también con estos profetas. God moves more to mercy with these prophets. O sea, la palabra profética, So the prophetic word, según 1 Corintios capítulo 14, according to 2 Corinthians 14, es para exhortar, is to exhort, o sea, para regañar, para que me entiendan, or kind of just um, para llamar la atención, to get somebody's attention, y vuelvas a tus caminos, to go back to the ways that you're supposed to be in, para que te arrepientas. and so that you'll repent. Y también es hoy en día, en este tiempo de gracia, And nowadays in this grace period, también es una palabra de misericordia, it's also a word of mercy de consuelo, and comfort, a diferencia del Antiguo Testamento. well, compared to the Old Testament. Y tú pues, tal vez los has visto en la televisión o en redes sociales, las profecías que a veces uno ve ahí. And you might have seen different prophecies on TV or different places. Bueno, entonces este es un ejemplo cómo Dios usaba videntes y profetas. And then here's an example of how God would use prophets and seers. Hay una pequeña diferencia, aunque la Biblia les habla igual. And there's a small difference, even though the Bible speaks differently to each of them. La Biblia está ah, catalogando dos tipos de profetas. So the Bible is categorizing two types of prophets. En sí hay muchas, podemos decir, muchas jerarquías proféticas. And there's also lots of prophetic hierarchies, so to speak. Por ejemplo, existen los profetas mayores. For example, major prophets. Los profetas mayores se refiere a aquellos hombres que Dios usó And major prophets are referred to the prophets that God used, donde tenían donde tenían muchas profecías where they had lots of prophecies, y donde sus profecías no solamente tenían un corto alcance de tiempo, where their prophecies had like a short reach of time, sino que, también, sino que también tenían un largo alcance de cumplimiento. but they also had a farther reach of fulfillment. Por ejemplo, el caso de Isaías, For example, in Isaiah's case, o sea, fue un profeta que 700 años antes he was a prophet where 700 years before profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo. he prophesied about our Lord Jesus Christ. Isaías 53, eso lo puedes leer ahí, In Isaiah 53, you can read it there, donde da una descripción muy detallada de la crucifixión de Jesucristo. where he gives a very detailed description of the crucifixion of our Lord Jesus Christ. También tenemos al profeta Jeremías We also have the prophet Jeremiah como profeta mayor, as a major prophet, profeta Daniel prophet Daniel, y profeta Ezequiel. and prophet Ezekiel. Si tú te das cuenta, los libros de ellos en la Biblia And if you notice their books in the Bible, son, tienen más páginas, más capítulos. they have more pages and more chapters. ¿Verdad? También existen los profetas menores. And we also see minor prophets. Esos profetas menores se catalogan en base And those minor prophets are categorized based on a las pocas profecías que dieron. the few prophecies that they gave. Inclusive sus libros en la Biblia son muy pequeños. And their books in the Bible are also a lot smaller. Algunos nomás llenan 3 o 4 capítulos, And some of them only take up to 3 to 4 chapters, como Habacuc, like Habakkuk, como también tenemos al profeta Sofonías, the prophet Zephaniah, al profeta Zacarías, the prophet Zechariah. dependiendo del contenido de las páginas y capítulos.
based on the content and chapters of their books, Se divide entre profetas mayores y profetas menores. is how prophets are divided into major prophets or minor prophets. Isaías es un libro que tiene más de 50 capítulos. And Isaiah is a book that has more than 50 chapters. Y también en base a la calidad de su profecía. And it's also based upon the quality of prophecy. Por ejemplo, el caso también del profeta Isaías. And in Isaiah's case of El caso del profeta Isaías era un profeta escribiente que escribía. in the case of prophet Isaiah, he was a prophet that would write a lot. Pero también había profetas que no escribían, There are also lots of prophets who didn't write. como el caso del profeta Juan el Bautista. For example, in the case of John the Baptist, Él, por ejemplo, él no dejó ningún escrito. he never really wrote anything. Pues ahí también encontramos otras dos categorías. So there we also have another two categories. El profeta predicador, The prophet that preaches, que no escribía, that didn't write, como Juan el Bautista, like John the Baptist, y el profeta que escribía and the prophet that would write, y que dejó escritos, como el caso de Isaías, and that left writings like prophet Isaiah, donde, como he dicho, 700 años antes, él profetizó acerca del Mesías. and like we said, 700 BC, he spoke about the Messiah. Y especialmente el capítulo 53, And specifically in chapter 53, que muchos dicen que ese es el corazón de toda la Biblia, lots of people say that that's the heart of the whole Bible, juntamente con Juan 3:16. as well as John 3:16. Entonces, pues vemos esa diferencia entre profetas. And there we see that difference in between prophets. Según los judíos, And according to the Jewish people, ellos dicen que existen aproximadamente como 72 divisiones de profetas. there's about 72 Divisiones de profetas. divisions of prophets, O 72 diferentes profetas, para que me entiendan de otra forma. or 72 different types of prophets. Y eso lo vamos a explicar más adelante. And that's what we will explain later on. Aquí tenemos una escritura de Isaías 6, So here we have a scripture in Isaiah 6, donde vemos cómo Dios trabaja con los profetas, here we see how God works with prophets. ya que ser profeta no es una cosa fácil. Now that being a prophet isn't something easy. Un profeta usualmente es rechazado. A prophet is usually rejected. Un profeta regularmente pasa por un proceso muy duro, A prophet usually goes through a very difficult process donde empieza a tener conflictos con Dios, where he begins to have, or she begins to have conflicts with God ya que el proceso por el que pasan los profetas because of the process that prophets go through. es un proceso a veces muy doloroso. Sometimes it's a very painful process. Padecen por rechazos, They go through rejections, y hay algunos que hasta intentaron quitarse la vida, and there's some that even try to kill themselves porque es una situación a veces muy estresante. because sometimes it's a very stressful situation. O sea, son cargas muy fuertes las que lleva el profeta. And it's very like heavy loads of work that prophets have to carry out. Aquí leemos en Isaías capítulo 6, verso 5. So here we see in Isaiah 6, verse 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Verso 6. Verse 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. Verso 7. Verse 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios inmundos, quitaron tu culpa y limpió tu pecado. And then he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged.
eh, el poner un carbón, ¿verdad? En la boca, en los labios, no es nada agradable. So, for example, having a piece of carbon on somebody's lips is not something easy. Aunque este es un escenario espiritual, Even though this is a spiritual setting, pero esto nos da a entender as this uh, kind of tells us de que el proceso de un profeta antes de profetizar es un tanto difícil. or it leads us to believe that before a prophet begins to prophesy, they go through a process beforehand that isn't Y hay veces easy. que Dios tiene que limpiar a esos profetas, And sometimes God has to cleanse those prophets, tiene que hacerles como una desintoxicación kind of has to like detox them de, de malas costumbres, from bad habits or customs malos hábitos o sistemas de pensamiento contrarios a Dios. or ways of thinking that don't align with God. El profeta pasa por un proceso de quebranto muy fuerte, So a prophet might go through, or a prophet goes through a process of kind of breaking before they begin, especialmente hablo de aquellos que tienen el oficio de profetas. especially those who are specifically dedicated to only prophesying. Es muy diferente a aquel que tiene los dones proféticos. Is very different to those who have prophetic gifts. Es muy diferente a aquel que por solo un tiempo profetiza. Is very different to those that only prophesy for a short amount of time. Principalmente ahorita me estoy refiriendo al que tiene el oficio de profeta. And I'm primarily talking about people who prophesy for a living. And that's what they do. Un profeta debe de tener cuidado, And a prophet should be careful sea que tenga el oficio de profeta whether they live their life as a prophet o sea, que nació como profeta, or as they were born as a que prophet. desde niño ve el mundo espiritual And since they were very small, they would see the spiritual y realm. piensa que los demás también ven el mundo espiritual. And they think that everybody else sees the spiritual realm as well. Ven tanto ángeles como demonios. They see angels and demons. Ese es aquel que nace como profeta. Those are the ones that are born as prophets. Pero lo que hoy en día vemos en los medios sociales But what we see mainly in social media, no son profetas de nacimiento, they're not prophets since they were born. sino que Dios les activó los dones proféticos. But God later activated their prophetic gifts. Y ahí hay una diferencia And there's a difference there que vamos a explicar después. that we will explain later. Por ejemplo, aquí ya entramos a lo que viene siendo aquellos que tienen la unción profética So now we're going to talk about the people that have the prophetic anointing, o los que tienen los dones proféticos. or those who have prophetic gifts. Ya sea el don profético, ya sea que directamente profetiza, And the prophetic gift may be the ones that prophesy, o el que habla lenguas e interpreta esas lenguas. or the ones who speak in tongues or interpret those tongues. Esas son activaciones de los dones proféticos, Those are activations of the prophetic pero no es un oficio profético. or prophetic gifts, but it's not the same as uh, being a prophet since being born. Cuando alguien que tenga ya sea la unción profética So whether somebody has the prophetic anointing o los dones proféticos, or prophetic gifts, y ese tipo de personas debe de tener mucho cuidado lo que habla. those people should be very careful on what they speak about. En sí, todo hijo de Dios tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. And still, every son or daughter of God should be careful with what they speak. ¿Por qué? Porque los dones, escúchame bien, los dones de Dios Because God's gifts pueden ser bloqueados, can be blocked pueden ser intervenidos, and they can be intervened, ya sea por Dios whether by God o por un derecho legal que toma Satanás, or by a legal right that Satan takes a hold of. porque ese hijo de Dios Because that son or daughter of God empezó podemos decir así, a violentar los dones de Dios, begins to misuse, a usar
eh, a bloquear los dones de Dios. to block the gifts from God. ¿De qué forma se bloquean los dones de Dios? And in what ways can the gifts of God be blocked? Cuando la persona anda en pecado, When a person is sinning, cuando la persona miente, when a person lies, especialmente las personas que profetizan, specifically the people who prophesy, deben de tener mucho cuidado con la boca, should be very careful with their mouth, porque es un medio por el cual usa el Espíritu Santo, because it's a means that the Holy Spirit uses. pero porque todo aquel que tiene un don o una virtud de Dios, Because everybody who has a gift or a virtue from God, esa misma virtud that same virtue lo puede bloquear para su crecimiento. can also be blocked for the person's growth. O hay, por ejemplo, profetas, ¿verdad? So, for example, there's Que Dios prophets solamente usa por un tiempo y ya, hasta ahí. that God only uses for a short period of time. Y hay profetas donde Dios los usa por toda su vida. And there's prophets that God uses for their entire life. Entonces tenemos que tener cuidado, no solamente los que profetizan, sino todos que tenemos dones, So that's why we should be careful, not just those who prophesy, but everybody. porque los dones pueden ser bloqueados. Because the gifts can be kind of like blocked off. El que tiene los dones proféticos o el oficio profético, Those who have prophetic gifts or born prophets, tiene que tener, Dios lo habilita God gives, God kind of trains these prophets. así es, lo entrena para que tenga una visión profética, So that they'll have a visual sight, para que pueda escuchar lo profético de Dios, so that they'll hear in the spiritual and see in the spiritual, hear the voice of God, para que pueda inclusive oler lo profético. even smell the prophetic. Y ahorita voy a explicar esto. And I'm going to explain this in a bit. También el profeta tiene un poder muy grande en sus manos, And a prophet even has un poder muy grande en sus manos. a great power in their hands Y principalmente la boca. and taste as well. Well, mainly taste. En todo esto, un profeta puede tener todo esto, So a prophet can have all of this, pero si no tiene lo principal, but if they don't have what is the main thing, que es un corazón profético. which is a prophetic heart. ¿Qué es un corazón profético? And what is a prophetic heart? ¿Me puede dar un ejemplo, hermano? Can you give me an example, brother? Yo te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de Jonás. For example, I can give you Jonas's example. Jonás tenía un oído profético. Jonas had a prophetic ear, Jonás tenía una voz profética, and Jonas had a prophetic voice. pero Jonás But Jonas no tenía un corazón profético, did not have a prophetic heart, porque su corazón se rebelaba en contra de Dios. because his heart would rebel against God. En el tiempo de Jonás And in Jonas's time, había más de 200 profetas que Dios podía usar, there were more than 200 prophets that God could use. pero Dios decidió usar a Jonás But God decided to use Jonas, para, número uno, number one, trabajar en su corazón de él. to work on his heart. Ustedes saben la historia de Jonás, fue el profeta rebelde, And you guys know Jonas's story. He was the rebellious prophet, al grado que cuando se rebelaba en contra de Dios, to the point where when he rebelled against God, afectaba a las personas de su alrededor. it affected his people, it affected the people surrounding him. Cuando estás tú con un hijo de Dios When you're with a son or daughter of God que no está haciendo la voluntad de Dios, that isn't doing God's will, eso te puede afectar that can affect you, como no te puede afectar, just as how it might not affect you, dependiendo de la voluntad de Dios. depending on God's will. Ya que Jonás corrió hacia el lugar opuesto que Dios lo había mandado. Especially since Jonah had gone the opposite way of where God told him to go. Y los mismos paganos The pagans, que estaban en ese barco, the same pagans that were in that boat, ellos se dieron cuenta they noticed que Jonás no estaba haciendo las cosas bien con Dios that Jonah wasn't doing things correctly with God, y lo tuvieron que echar del barco. and they had to kick him off the boat. Hay veces que en la vida te vas a tener que alejarte de personas, And there's going to be times where in life you're going to have to step away from people, porque tú te das cuenta que cada vez que estás con esas personas, because you notice that every time that you're with those people, las cosas no salen bien.
things don't turn out well. Y hay veces que por más que uno ora y reprenda, And sometimes sometimes even if you rebuke or pray, esta es una fuerza muy poderosa. this is a very strong force. No digo que el mal vence al bien, And I'm not saying that evil overcomes good, sino se refiere a que te debes de alejar de eso. but it means that you should stay away from that. Así como le dijo Pablo a Timoteo. Just like how Paul told Timothy, Dice, en cuanto a la inmoralidad y la sexualidad, according to or regarding sexual immorality and aléjate de ello. things like that, stay away from it. No dice repréndelo, Doesn't say rebuke it. no dice dale amor, He doesn't say give him love. dice corre, aléjate de eso. He says run and get away from it. Entonces hay situaciones So there's times que corriendo, alejándote de eso, where running and staying away from that es como vencemos. is how we overcome. Y otras situaciones se tienen que enfrentar reprendiendo. And in other situations, you overcome them by rebuking. Entonces es lo que aprendemos de Jonás. So this is what we learned from Jonas. Es un profeta que tenía el oído profético, Is a prophet who had the ear of a prophet, la boca profética, prophetic mouth, pero no tenía un corazón profético. but he didn't have a prophetic heart. Un corazón profético And a prophetic heart significa el amar a Dios. means to love God. Significa que voy a morir a mi carne. It means that I'm going to die to my flesh. Significa que las debilidades las tengo que poner en las manos de Dios It means that my weaknesses, I have to hand them over to God para yo tener ese corazón profético so that I'll be able to have that prophetic heart y hacer la voluntad de Dios. and be able to do God's will. Para eso se necesita una verdadera intimidad con Dios. And for that, we need true intimacy with God. Amén. Dios nos ayude. May God help us. Por eso es que hoy en día vemos profetas That's why nowadays we see prophets que ciertamente profetizan bien, es de parte de Dios, es el don de Dios. that prophesy very well, and because it's God's gift. Pero a veces el corazón no está en esa alineación con Dios. But sometimes that their heart isn't in alignment with God, El corazón no está con la frecuencia del Espíritu. and the heart isn't at the frequency of the Spirit. El corazón no ama a Dios. The heart doesn't love God. Ese tipo de profetas les gusta ser vistos por los demás. Those types of prophets like to be seen by others, Y eso es muy perjudicial para futuro. and that is not good for their future. Dios nos ayude. Gloria a Dios. El carácter de un profeta. The character of a prophet. El carácter de un profeta, The character of a prophet, especialmente un profeta de oficio. specifically someone who was born a prophet. Recuerda que cada vez que diga yo un profeta de oficio, Remember that every time I say someone who was born a prophet, es aquel que nació como profeta. is someone who was born as a prophet. La mayoría de lo que vemos en internet The most of what we see on the internet, no son profetas de oficio. they are not people who were born as a prophet. Son pastores They're pastors que Dios les activó esos dones proféticos. in which God activated their prophetic gifts. Son congregantes They're people from the que congregation Dios les activó esos dones proféticos. where God activated their gifts. Pero sea como sea, And however it may be, el carácter de un profeta the character of a prophet es un carácter con una santidad muy alta. is a character with a very high holiness. A veces es tan alta And sometimes it's so high que los carnales lo toman eso como fariseísmo, that carnal people take it as being a Pharisee. que a veces sufren el rechazo de los demás, And sometimes they suffer the rejection from other people porque el profeta está muy conectado con la santidad y la justicia de Dios. because the people are Porque el profeta because the prophet is very connected to God's heart and y la justicia de Dios. his justice. Estas dos cosas, These two things, estas dos virtudes, these two virtues, justicia justice y santidad de Dios, and holiness from God, son inseparables de un profeta. they're inseparable for a prophet. Es lo que le da ese carácter a los profetas. That's what gives prophets their character. Dios nos ayude en todo esto. May God help us in all of this. Gloria a Dios.
Existen profetas temporales. There are also temporary prophets. ¿A qué se refiere, hermano, con profetas temporales? What do you mean by that, brother? Temporary prophets. Profetas temporales Temporary prophets. eh, significa que en un momento determinado, So what this means is that at a certain point, por ejemplo, el caso de Saúl el rey, like for Saul the king's, él pasó, dice la escritura que él pasó por una compañía de profetas, un grupo de profetas, Saul the king went through a group of prophets, y él fue salpicado por esa unción, and he was kind of splashed with that anointing, y él empezó a profetizar. and he began to prophesy, Él todavía no era rey, and he still wasn't a king, y se le habían perdido algunos animales, and some animals had left, y él al pasar por ese grupo de profetas, and while he went through that group of prophets, dice la escritura que empezó a profetizar. it said that he began to prophesy. Entonces es un vivo ejemplo So that is a living example de un tipo de profeta temporal por corto tiempo. of a prophet who prophesies for a short amount of time. Y de ahí la Biblia dice que no volvió a profetizar más. And then in the Bible it says that he didn't prophesy again. Y ese problema que tenemos hoy en día. And that's the problem that we have nowadays. Hay profetas que ves por los medios sociales There's prophets that you see on social media, y llega un momento en que Dios eh, les quita esa unción profética and God takes away that prophetic anointing porque ya cumplieron el propósito que Dios quería. because they fulfilled the the, the purpose that God had for them. Y entonces estos profetas siguen profetizando And these prophets continue to prophesy, como aquellos que dijeron que Donald Trump iba a continuar un segundo término después del primero inmediatamente. like some prophets that said that Donald Trump would continue to be a president for a second term. Y fallaron en esa profecía. And they failed in that prophecy. Es por lo que tiene que, cuando viene la unción profética, And the thing is that when that prophetic anointing comes, o inclusive cualquier don del Espíritu Santo, or any gift from the Holy Spirit, se siente algo muy hermoso cuando Dios te usa. something very beautiful is felt whenever God uses you. Entonces, ¿quién no quiere sentir eso hermoso de parte de Dios? So who doesn't want to feel that beautiful feeling from God? Entonces, ellos como se han saboreado el sabor profético, And since they've been able to savor that, the gift of prophecy, se han introducido en esa dimensión profética tan hermosa they've been introduced into that realm of prophecy que quieren que Dios los siga usando. that's so beautiful that they would like to continue being used for His service. Pero yo me doy cuenta que estos profetas no distinguen el tiempo de Dios que ya les dio. But sometimes these prophets don't discern the time that they were being used for God's service. Entonces es por eso que vemos aquí un ejemplo en la escritura de un profeta temporal. So here's where we see the example of a temporary prophet. Y hay otros que habla la escritura que fueron profetas que nunca se conocieron su nombre, And there's parts of scripture where there were prophets and we never knew their name. salieron repentinamente de entre las sombras They came out of nowhere from the shadows y profetizaron, and they y prophesied. profetizaron bien. And they prophesied very well. Pero ya la Biblia jamás vuelve a hablar de ellos. But the Bible never speaks of them again. Esto nos habla de profetas de corto tiempo. So this tells us about temporary prophets in the Bible. Tenemos, por ejemplo, el caso de el hermano William Marion Branham. So here we also have the example of the prophet William Marion Branham. Este es un tipo ejemplo de un profeta de oficio. And this is a live example of someone who was born a prophet. Él desde pequeño veía ángeles. Since he was very young, very small, he was able to see angels. Veía el mundo espiritual He would see the spiritual realm y muchas experiencias sobrenaturales que tuvo desde su niñez. and lots of supernatural experiences that he had ever since his youth. Y si usted lee acerca de la vida de él, fue un hombre que al final fue rechazado And if you read about his life, in the end, you find out that he was rejected porque empezó a hablarle fuerte a las denominaciones. because he began to speak harshly to denominations. Y
este tipo de profetas, como el caso de el hermano Branham, And for example, in cases like Brother Branham's, él estaba arriba de los profetas regulares, he was well above regular prophets, ya que él cumplió la escritura de Apocalipsis capítulo 10, verso 7, now that he fulfilled the scripture of Revelation 7, que se refiere al ángel mensajero de la séptima edad. where it refers to the messenger angel of the seventh age. Lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 3. You can see it there in Revelations chapter 3. El mensaje que es a la edad de la Odisea. The message that speaks about Laodicea. Entonces, esta es la séptima edad de la iglesia, So this is the seventh age in the church. que está dentro del periodo de gracia. That's in that grace period. La, las edades de la iglesia So in the church ages, empezaron con un profeta, they began with a prophet, el mensaje a la iglesia de Éfeso. the message to the church of Ephesus. Ese profeta fue el apóstol Pablo. That prophet was Apostle Paul. Empezó con un profeta, It began with a prophet, termina con un profeta. and it ended with a prophet. El resto de los demás que estuvieron en las demás eh, eh, edades de la iglesia And the rest of the people that were in the church ages fueron reformadores, were reformers, como Lutero like Luther. fue el mensajero a la edad de Sardis, He was a messenger during the age of Sardis, como Juan Wesley, as well as John Wesley, que fue el mensajero a la edad de Filadelfia. who was the messenger during the age of Philadelphia. Ellos cumplieron lo que dice la escritura en Apocalipsis. He fulfilled what God had written out in Revelations, Donde habla que Jesús en su mano tiene 7 estrellas, where it says that Jesus Christ has 7 stars in his right, que son los 7 mensajeros a cada edad de la iglesia. which are the 7 messengers to every church age. Y ahorita estamos en la última edad de la iglesia, And right now we are in the last church age, que está muy pronto para terminarse. which is very soon to finish. Por eso es importante arreglar cosas con Dios. That's why it's so important to fix things with the Lord. Si estás en pecado, arrepentirse. If you're in sin, to repent, Acércate a Dios. to get closer to God. O porque ya sea que que el Señor venga en el arrebatamiento, Whether it be because God is coming in the catching away, y como lo he dicho anteriormente, and like I said before, o sea que suceda algo y la muerte nos alcance. for example, if something happens and death catches onto us Por eso debemos estar preparados. before the catching away, and that's why we should be prepared. Los dones espirituales y la profecía. Spiritual gifts and prophecy. Todos tenemos dones. We all have gifts. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, The Bible says in 1 Corinthians 12, en la versión King James, in the King James Version, dice que a cada hombre it says that to every man se le han dado los dones del Espíritu Santo. is given the gifts of the spiritual, Cuando dice a of cada the Holy hombre, Spirit. Right. And when it says to every man, se está refiriendo tanto a cristianos como no cristianos. it's referring to both Christian and non-Christian people. Estos dones pueden estar hasta en un mismo hijo del diablo And these gifts could very much fall upon a child of the devil como en un hijo de Dios. and a child of God. ¿Por qué dice eso, hermano? And why do you say that, Me brother? parece una blasfemia. That seems like a blasphemy to me. Si tú lees tu escritura If you read your scripture en Mateo capítulo 7, in Matthew 7, dice que la lluvia cae sobre justos e injustos. it says that the rain falls on both the just and unjust. Se refiere a dones espirituales. And there it's referring to spiritual gifts. Cuando Jesús mandó a los 70 When Jesus sent the 70 y mandó a los discípulos and he sent the a disciples que echaran fuera demonios, to cast out devils, ahí también iba Judas. Judas was also there. Y la Biblia dice que Judas era hijo del diablo. And there it says that Judas was a son of the devil. Y también ahí en Mateo, volviendo a Mateo capítulo 7, And then going back to Matthew 7, dice que en aquel día le dirán al Señor Jesús, it says that in that day they will tell Jesus, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, they said, but Lord, Lord, we cast out devils in your name. en tu nombre profetizamos, In your name we prophesied. en tu nombre sanamos. In your name we Y healed. dice que el Señor les contestará, And that's where it says that the Lord will answer to them. yo no los conozco,
where it says, "Depart from me, I never knew you, obradores de maldad. doers of evil." Era gente que tenía una Biblia, It was people who had a Bible. es gente que tiene una Biblia, It is people who have a que Bible, parecen como cristianos, who seem like Christians, que tienen los dones espirituales, who have spiritual pero gifts, son hijos del mismo diablo, but they're sons of the very devil porque se meten con las mujercillas, because they get with other women. eh, hacen malversación de los diezmos y de las ofrendas, They squander tithes and offerings, y están obrando en maldad y en pecado. and they're living in evil and in sin. Por eso los dones That's why gifts nunca te debe decir que eso significa el estatus espiritual de la persona, never really point you to a spiritual status that a person has, porque son regalos que Dios da because they're gifts that God gives, y depende de cada persona and it depends on every person cómo administre sus regalos. on how they administer those gifts. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. The gifts are to edify the body of Christ. Todos tenemos dones, We all have hijos gifts, de Dios o no hijos de Dios, both children and non-children of God. y tenemos que administrarlos conforme el Espíritu Santo nos guíe. We have to administer them based on how the Holy Spirit guides us. Gloria al nombre de Dios. Glory to the name of God. Son hermosos los dones de Dios. The gifts of God are beautiful. Interpretaciones de los mensajes proféticos. The interpretation of prophetic messages. ¿Qué significa esto, hermano García? And what does this mean, Brother Garcia? Yo me he dado cuenta, I've noticed, y tal vez ustedes también, and maybe you as well, que en internet tal vez tú has escuchado a muchos profetas, maybe online you've heard of lots of prophets, o no sé cuántos tú hayas escuchado, or I don't know how many you've heard of. pero yo en mi vida he escuchado muchos profetas. But in my lifetime, I've seen lots of prophets. Como a ti, como a mí, me gusta mucho la palabra profética. And just like how you like a prophetic word, I do too. Cuando escuchas a un verdadero profeta, When you hear a real prophet, eh, tienes una, como dice la escritura, tienes una palabra más certera, más segura. you have a more real word, Ujú. Más verdadera, así es, true word, donde te da una seguridad a word that gives you more security de cuál es la voluntad de Dios. of what God's will is. Y yo inclusive escucho varios profetas And I've even heard lots of prophets, y he aprendido mucho de ellos, and I've learned from them, especialmente del hermano Branham, specifically from Brother Branham. ¿verdad? Pero he visto que cuando estos profetas profetizan, And I've noticed that when these prophets prophesy, aquí es donde hablamos de profetas locales, this is when we hear about local prophets, donde solamente profetizan en esa localidad, en esa iglesia. where they only prophesy in their specific church. Y hay profetas And there are other prophets donde su alcance va más allá, fuera de esa localidad, where their reach is far beyond their church. va hacia naciones. It goes towards nations. Ya cuando un profeta, When a prophet Dios lo dirige a hablar a naciones, is directed to speak to nations, tiene una profecía de más alto calibre. he has a prophecy of a higher caliber. Y es ahí donde vemos esa diferencia entre profetas locales That's where we see a difference of local prophets, como profetas que van fuera de esa localidad. as well as prophets that go far beyond their church. Pero hay veces que el profeta local también Dios lo usa para hablar cosas fuera de su iglesia. And sometimes the local prophet is also used to speak of things beyond their church, outside of the church, Porque en sí que es una profecía. because it's a prophecy. Una profecía también es arruinar los planes de Satanás que tiene sobre de ti. Because a prophecy is to ruin the plans that he has outside of you. Cuando Dios te alerta de algo también, te And da un warning. whenever God gives you a warning. Entonces, mire, hay profetas, So that's how God y te uses voy a prophecy. citar algunos de los que actualmente están siendo escuchados mucho, yo también los he escuchado mucho. And for example, I'm going to give you a list of prophets that are being heard a lot of now. Pero algunas de las profecías But lots of prophecies que dan son a corto plazo,
are very short term, like as in the prophecy will happen pretty soon. pero algunas profecías que Dios les muestra, Some of the prophecies that they're being shown, las ponen como que ya va a pasar. the Lord makes it appear as if they're going to happen very, very quickly. Pero realmente esas profecías son como para el tiempo de la gran tribulación. And sometimes those prophecies are really just for a long time from then for the time of tribulation. Y es aquí donde tenemos que saber interpretar los mensajes proféticos. And this is where we need to be able to interpret the prophetic messages. Pero también debemos de entender al profeta. But here we must also understand the prophet. Estas personas que a veces entran en un trance y están llorando, sintiendo el dolor de la gente. So we must understand that sometimes these prophets go into a trance and they begin to feel the pain of the people and lots of emotions, Sintiendo el dolor de la gente. feeling people's pain Ellos en ese momento, al estar en esa atmósfera profética while they're being in that prophetic atmosphere y al haber tenido ese sueño profético and whilst having that prophetic dream o esa visión profética, or that prophetic vision, o que Dios en ese momento les está hablando, or how the Lord is speaking to them in that moment, que son estremecidos en todo su ser, en sus emociones, they're being shaken in their whole being and their emotions. o sea, ellos cuando ven esa profecía, So whenever they see that prophecy, la ven como a menos de un pie de distancia, a menos de 12 centímetros, they see it in less than a foot away, como que ya va a pasar. as if it's going to happen very quickly. Pero una de esas profecías a veces son hasta el tiempo de la gran tribulación. But sometimes those prophecies are for very far into the tribulation. Porque si tú y yo nos pusiéramos en el lugar del profeta, Because if you and I put ourselves in a prophet's shoes, es tan fuerte esa unción that prophetic anointing is so strong que lo ven como que ya va a pasar en estos días. that they see it as if it's going to happen during these days. Y eso es para un tiempo más futuro. And that's for a time that's more into the future. Hermano, pero ¿cómo puedo saber diferenciar entre esos mensajes proféticos? You might say, well, brother, how would you be able to differentiate in between those prophetic messages? Porque hay veces que no ponen ellos fecha. Because there's times where those prophets don't Nomás give a dicen, date. esto viene, They just say, this is coming, y viene esto, y viene el otro. and this is going to happen. Prepárense, arrepiéntanse. Get ready and repent. Solamente teniendo intimidad con Dios And only having intimacy with God es como podemos discernir estos mensajes proféticos. is how we'll be able to discern these prophetic messages. Cada uno de nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual. Each one of us should be able to differentiate or should be able to have a spiritual discernment. Deuteronomio capítulo 13, In Deuteronomy 13, verso 1 al 3 dice así: verse 1 to 3 says this. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, Suppose there are prophets among you or those who dream dreams about the future and they promise you signs or miracles. y si te cumpliera la señal o prodigio que él anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Puedes abrir? And they predicted signs or miracles occur if they then say, come, let us worship other gods, gods you have not known before. Do not listen to them. The Lord your God is testing you to see if you truly love him with all your heart and soul. No darás oído a esas palabras de tal profeta, Sorry, it says, do not listen to them. ni a tal soñador de sueños, ni a tal soñador de sueños. Verso 3. Okay. The Lord your God is testing you. No dará. Verso 3. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. To see if you truly love him with all your heart and soul. ¿Ya lo viste el verso 3 todo? Okay. Ahí lo que estamos viendo, So here we're seeing donde el mismo Señor where the Lord himself les está avisando a su pueblo en el Antiguo Testamento, is letting his people know in the Old Testament, y también tiene un cumplimiento con nuestras vidas, and it has a fulfillment in our lives,
donde tenemos que tener ese discernimiento espiritual, where we should be able to have that discernment in the spiritual realm, de que uno tiene también que tener cuidado con los que son falsos profetas. where we should also be careful with false prophets. O dice el soñador de sueños, Or it says, those who dream dreams, porque usualmente la mayoría de los profetas siempre tienen sueños proféticos. because mainly most of the prophets have dreams. Pero si por ejemplo este profeta te dice, But for example, if this prophet vamos a tells you, adorar a otro Dios, we're gonna serve another god, al Dios dragón, por decir algo, for example, the dragon god, dice, pues no lo escuches, ¿verdad? they say, well, God says, don't listen to them. Mira, hoy en día hay profetas Nowadays, there are prophets que tienen un espíritu de adivinación that have a spirit of divination, y están dentro de las iglesias cristianas. and they are within the Christian churches, Y parece como si fuera profecía de Dios. and it seems as if it is prophetic Y no es word, profecía de Dios. but it is not prophetic word Solamente teniendo intimidad con Dios. from God, and only having intimacy with God. Es como Dios te va a hacer discernir entre un falso y un verdadero profeta. It is the only way you'll be able to discern between a real prophet and a false prophet. Verso 3 una vez más. Verse 3 once again. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, It says, do not listen to them. ni al soñador de sueños, In Spanish it says, or the people who dream dreams. porque vuestro Dios, dice, os está probando. It says, because the Lord your God is testing you. Entonces cuando tú te encuentres con un falso profeta, So when you find yourself with a false prophet, es porque Dios te está probando. that's because God is testing you. Es porque Dios nos está probando. That's because God is testing us. Y fíjate lo que dice, para saber si amáis a Dios. It's to see if you truly love Him. ¿Qué significa esto, hermano? And what does this mean, brother? Intimidad significa amar a Dios, hermano. Intimacy means loving God. Leer su palabra Reading His Word significa amar a Dios. means loving God. Cuando la persona no lee la palabra de Dios, When the person doesn't read the Word of God, porque lo dijo Jesús en San Juan, because Jesus said it in John, dice, si me in the book amáis, of John, it says, if you love me, guardad mis mandamientos. you will keep my commandments. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, Because when you read the Word of God, sabes lo que dice la palabra de Dios you know what the Word of God says, y guardas esos mandamientos, and you keep those commandments. es ahí cuando tú tienes intimidad con Dios también. That is where you have intimacy with God. Entonces, si tú amas a Dios y lees su palabra, So if you have intimacy with God and you read His tú Word, no puedes ser engañado. you cannot be, Tú no puedes ser engañado. yes, you are not deceived. Entonces Dios los manda para probar nuestro corazón. So God sends them to test our hearts. Y es por eso que es importante la intimidad, So that is why intimacy with God is so el important. amar a Dios. Loving God. Sigue diciendo Deuteronomio 13, So continuing on Deuteronomy 13, verso 4, verse 4, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él seguiréis. serve only the Lord your God and fear Him alone. Obey His commandments, listen to His voice, and cling to Him. Volvemos a lo mismo, el guardar los mandamientos. And we return back to the same thing as keeping His commandments. Cuando tú guardas los mandamientos, When you obey His commandments, cuando tú lees la palabra, when you read the Word, tú vas a tener un oído sensible a Dios. you'll have a sensible ear to His voice. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 4, In 1 John 4, verso 1, 2 dice así. verse 1 and 2 says Dice, this. amados, no crees a todo espíritu, It says, dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. sino probad los espíritus si son de Dios. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. For there are many false prophets in the world. Ahora bien, no porque esto diga la Biblia, Not because of what the Bible says here. vas a rechazar a todos los profetas. Are you going to reject every single prophet that Ahí you no come está across? diciendo eso. It's not saying that. Dice que los debes de probar. It's saying that you should test the Spirit. Cuando tú tienes intimidad con Dios, When you have intimacy with God, cuando has leído la palabra de Dios, when you have seen the Word of God,
y ves que lo que dice ese profeta se cumple, and you see that what the prophet is saying becomes fulfilled, tu espíritu, your tu spirit, espíritu humano your human spirit, y el Espíritu Santo que está en ti, and the Holy Spirit that live within you te va a decir que ese profeta es verdadero o es falso. will tell you that it will tell you if that spirit is real or false. Verso 2. In verse 2, En esto conoced el Espíritu de Dios. this is how we know if they have the Spirit of God. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. If a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in a real body, that person has the Spirit of God. Si tú quieres saber si una persona tiene el Espíritu Santo, You want to know if somebody has the Holy Spirit? lo puede hacer una prueba en el trabajo. Y un día un compañero lo hizo. You can try this out in real life. One of my coworkers did this and he tried it out. Le dijo a otro compañero de trabajo He asked another coworker and que he no said era cristiano. it was a non-Christian. Dice, ¿tú puedes confesar que Jesucristo es tu Señor y que ha venido en carne? He said, "Would you confess that Jesus Christ came as a human being?" Y a mí me sorprendió la respuesta que dio. And I was surprised at the answer that he gave. Que el incrédulo dijo, no, no lo puedo reconocer. And the non-believer, he said, "No, I can't recognize that. Dice, no puedo confesarlo. I can't confess it." Y le dijo el otro, ¿por qué? And the person who's a Christian, he said, "Well, why not?" Dice, porque no puedo. I said, "Well, because," and then the non-believer said, Y "Well, yo me because I quedé can't." sorprendido. And there I was really shocked. Bueno, esa es la forma en que se prueban los espíritus. So that is the way that is the way in which we can test the spirit. Ahí está en el verso 2. And there it is in verse 2. Gloria a Dios. 1 Juan 4, verso 3 1 John 4, verse 3, y verso 4. verse 4. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. And every spirit that confesseth not that Jesus is come in the flesh is not of God. Este es el espíritu del anticristo, This is the spirit of the Antichrist. el cual vosotros habéis oído que viene And this is the spirit of Antichrist, whereof ye y que ahora ya está en el mundo. have heard that it should come, and even now already is it in the world. Verso 4. Verse 4. Hijitos, vosotros sois de Dios Ye are of God, little children, y los habéis vencido, and have overcome them, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. because greater is he that is in you than he who is in the world. Para que tú puedas vencer al enemigo, So that you can overcome the enemy. para que podamos discernir de los malos y buenos espíritus, So that we can discern the good and bad spirits. es necesario fortalecernos interiormente. It's necessary for us to be strong internally. ¿Cómo? Leyendo la palabra, How? Reading the Word of God, teniendo intimidad con Dios having intimacy with God, y todo lo demás que tú ya más sabes. and lots of other things that you already know about. Mira, tenemos este pastor, So here we have, for example, this pastor. Dios lo estuvo usando por un tiempo con dones proféticos. God was using this pastor with prophetic gifts. Él, un hombre muy humilde, He was a very humble man. que Dios empezó a trabajar con él a través de sueños. He is a very humble man that God began to work with through dreams. Y algunos de ellos ya se cumplieron, And some of these dreams have already been fulfilled. otros no se han cumplido. And other dreams have not come to pass. En un tiempo, mi hermano y yo estuvimos hablando mucho acerca del pastor Dana Coverstone. At one point, my brother and I were talking a lot about Pastor Dana Coverstone, Donde él habló de varias profecías. where he spoke about a lot of prophecies. Este hombre no tenía un oficio profético. This man wasn't born a prophet. Me refiero a que no nació como profeta, I'm saying he was not born a prophet. pero Dios le activó los dones proféticos. But God did activate the prophetic gifts in him. Y también fue muy criticado, He was also very much criticized. pero él dio el mensaje de Dios. He shared God's message. Y todavía hay algunas profecías que están por cumplirse. And there are still some prophecies that are yet to be fulfilled. Y que han venido otros profetas detrás de él And there have also been prophets after him que están, como quien dice, reafirmando lo que Dios le dio a este hombre. that are confirming what God gave this man.
Y tú puedes buscarlo ahí en internet, sus profecías. and we can, or you can look up his prophecies on the internet. Tenemos también este joven Diony de la Rosa. We also have this young man called Diony de la Rosa. Al principio de este año, en enero, In the beginning of this year, in January, estuve hablando acerca de como de unas 10 profecías que él dio I talked about 10 prophecies that he gave, y ya se han cumplido muchas de él. and lots of prophecies have been fulfilled from what he said. Casi no falla, realmente no he visto un fallo en sus profecías. And in his prophecies, I haven't really seen him miss. Antes yo de exponerlo a él en enero, Before antes de enseñar acerca de él en enero, before teaching about him in January, yo para esto lo estuve investigando. well, beforehand, I was obviously No, really looking no into. soy de los que nomás veo un video y digo, oh, sí, yo ya lo creo todo. I was really looking into what he was saying. I'm not the type to just see a video and say, "Ah, yes, I'm going to talk about this." No tenemos que hacerlo de esa forma, nomás por un video que ves ya creerlo. Claro que no. And you shouldn't do that, where you just see one video and you just believe everything they say after that. Tienes que investigar y tomar tiempo. Absolutely not. You should be able to investigate and take time and really look into what Y you're pues una de saying. sus profecías que él dio el año una presidenta en México y ya lo es. And one of his prophecies was that there was going to be a female president in Mexico, and now we have seen that happen and take place in Acerca Mexico. del terremoto de Japón, The earthquake in Japan, acerca de demonios materializándose y saliendo a la tierra, también ya pasó en Miami. demons materializing and coming into this dimension. We saw that in Miami, Y otras cosas más que ha profetizado y se han cumplido. and lots of other things that he has prophesied about, and they have been fulfilled, Y otras que están por cumplirse. and other things that are to be fulfilled or to take place. Y últimamente este profeta, And lately, this prophet, que también no tiene el oficio de profeta, he was not born a prophet. no nació como profeta, He was not born a prophet, pero Dios le activó los dones proféticos. but God did activate the prophetic gifts in him. Este hombre, Brandon Biggs, His name is Brandon Biggs. este hermano en la fe, se considera como profeta, This brother in the faith, he is considered a prophet, ya que una de sus profecías que dio hace 3 meses, he's considered a prophet because a prophecy that he gave 3 months ago. lo que tiene que la dio muy detallada y se cumplió, He gave a very detailed prophecy and it happened. ¿verdad? Él habló acerca del atentado de Donald Trump, He spoke about the assassination attempt against Donald Trump, pero lo detalló de referente, como todos sabemos, esa bala rompiéndole el tímpano del oído. and what he said was that the uh, Esa bala the rozando el eardrum, oído. that he was talking about Donald Trump's eardrum and how the bullet would graze Donald Trump's ear. Y, y él lo describió de tal forma que así sucedió. And he described it in a way where it happened. Cuando sucedió ese acontecimiento del expresidente, And when that happened with the ex-president, se viralizó tanto su video de este profeta and this prophet's video became so viral, que llegó a 1 millón de suscriptores. he got to 1 million subscribers. Y tiene varias profecías, yo te invito a que lo veas también. And he has lots of prophecies, and I invite you to go watch his videos. Y una de sus últimas profecías And one of his last prophecies es que después de que Donald Trump gane la presidencia, is that after Donald Trump gets presidency, viene una crisis económica muy grande. there comes an economic crash that is very great. Pero Dios también le ha dicho a él But God has also told him que mientras los hijos de Dios están haciendo la voluntad de Dios, esto no les va a afectar. that if the children of God are doing God's will, this will not affect them. ¿Verdad? También él ha estado hablando acerca de una especie de un virus So this man was also talking about a type of virus donde las élites los han estado trabajando con el DNA where certain elites have been messing with DNA y juntamente con la IA,
and jointly with AI, con la inteligencia artificial, with artificial intelligence. especialmente a gente con sobrepeso, And this infirmity will be targeted specifically to those that are overweight. y que donde su Dios es el doctor Um, and their God is the doctor y el sistema médico, and the medical system. el espíritu de farmacia, que el Señor lo reprenda, And the spirit of pharmakia, may the Lord rebuke it. y esa gente de sobrepeso And those people that are obese, que va a agarrar, que va a ir al sistema médico, that are going to, that is with the medical system, donde le van a dar un medicamento que lo va a afectar. is going to give them a type of medicine that will affect them and it will cause them to contract this virus. Entre otras muchas cosas que ha hablado este hombre, Amongst other things that this man has talked y about. tan solo vamos a esperar en el Señor y seguir orando unos por otros. And now we are going to wait upon the Lord and pray for each other. También este profeta Doni de la Rosa, And the other prophet that I was talking about, Diony de la Rosa, él también profetizó acerca del atentado de Donald Trump he also prophesied on Donald Trump's assassination attempt. y dijo, vamos a orar por Donald Trump. And he said, let's pray for Donald Trump. Y sí, ciertamente lo dijo desde el año pasado And he said that since last year. y lo volvió a repetir 2 veces más en este año. And he said it again 2 times this year. Pero este hombre, pues, Brandon Biggs lo detalló más todavía. But this man, Brandon Biggs, gave very close detail to what would happen. Ahora bien, lo que tienen estos últimos 3 profetas que te estoy citando, So what all these last 3 prophets that I've showed you, what they all have in common, es que tienes que discernir esto. is that you have to discern this. Una cosa es lo que Dios les da One thing is what God gives them, y otra cosa es la revelación de la doctrina. and another thing is the revelation of doctrine. O sea, no por tener los dones proféticos, So not just because they have a prophetic gift, no caigas en el engaño que muchos caen. don't fall into the lie that others fall into, No me the entiendo. deceit that other people fall into, Sí, no caigas en el engaño en que lo saben ya toda la Biblia where they know all of the Bible, o que ya tienen toda la revelación de la palabra. or that they have all of the revelation of the Word. O sea, tú tienes que ponerle una limitación You have to put a limitation o ponerle en el lugar adecuado or put in the right place que por el hecho de tener dones espirituales that due to the fact that they have spiritual gifts, no significa que tienen toda la revelación de la palabra. it doesn't mean that they have all of the revelation of the Word, Por cuanto son hombres because they are men que no tienen el oficio profético, that weren't born as prophets, sino que tienen los dones proféticos but they do have prophetic y que gifts, por un tiempo and that for a certain time, Dios está trabajando con ellos. God is working with them. Por ejemplo, el caso de Diony de la Rosa, So, for example, in Diony de la Rosa's por case, ejemplo, él cree for example, he believes que los dinosaurios no existieron, that dinosaurs never existed, que la élite inventó toda esta historia, that the elites just made this entire story up. pero eso realmente sí existió. But in reality, that did happen. Entonces ahí es un punto ciego que tiene él. So that is a blind spot that he has. Él tiene una palabra de conocimiento He has the word of knowledge, en cuanto ve una persona, according to how he sees a le person. puede decir su nombre, qué problema tiene, He can tell them their name and what cuál they es la have, solución en el Señor. any problem that they might have, and what the solution in Y sus God is. profecías no han fallado. And his prophecies haven't failed. Pero en la doctrina le falta mucho a este muchacho. But in doctrine, this is where he misses a lot. Entonces lo mismo te puedo decir de Dana Converston. So I can tell you the same thing about Dana Culverstone. Y yo no dudo, por ejemplo, de Brandon Biggs. And I don't doubt about Brandon Biggs. Entonces tenemos que ver esa diferencia. So we must be able to spot that difference. Una cosa es el don profético, One thing is the prophetic gift, que Dios se los está activando, where God is activating it in them. y otra cosa es la doctrina, And another thing is the doctrine, la revelación de la palabra de Dios. the revelation of the Word of God. Y lo que trajo el hermano Branham And what Brother Branham brought fue revelación de la palabra de Dios. was revelation about the Word of God. Muchos misterios que habían estado enterrados,
It was lots of ministries that had been buried, pero que también tenía una palabra poderosa en cuanto a discernimiento de espíritu, but it was somewhere where people had the discernment of spirit, profecía, prophecy, palabra de sabiduría, word of wisdom, no se diga sanidades divinas as well as divine healing, y otros dones más. and lots of other gifts from God. Y es por eso que tenemos que ver esa diferencia. And that is where we need to be able to spot that difference. O sea, una cosa son los dones de Dios, So one thing is spotting the gifts from God, no por el hecho que la persona tenga dones tremendos de Dios, not because somebody has incredible gifts from God, significa que lo que ellos creen está perfecto y correcto. does it by any means mean that what they believe in is absolutely correct and that is exactly what you should do. Dios nos ayude. May God help us. Primero de Samuel, Exactly what you should believe in, I should say. ya In vamos a terminar capítulo 9, verso 9 al 10. 1 Samuel chapter 9, verse 9 to 10. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Before in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spake, Come and let us go to the seer. For he that is now called a prophet was before time called a seer. Ahí como dice la escritura, el vidente es un profeta. So, as the scripture says, before a prophet was called a prophet, they were called a seer. Pero yo en lo personal, esto si tú lo quieres creer o no, Personally, I don't know if you would like to believe in this as well or yo la not. interpretación que le doy a esto, The interpretation that I give to this, pero trayéndolo al tiempo de gracia, but bringing it to the grace period, hay profetas there are prophets que yo les llamo videntes, that I call profetas que les llamo videntes, prophets that are still called seers. porque el vidente es el que ve los diseños de Dios. Because seers are the ones that see the design from God. Puede ser un congregante o un pastor, It qué could sé yo, it could be someone who is a member from the church un pastor, or a pastor, ¿verdad? Y que tan solo ve diseños de Dios, and they see designs from God. ve inclusive los planos de Satanás, They might even see Satan's plans. avisa a los demás acerca de un mal que puede venir. He tries to let people know of what the devil is planning against them. Y no es necesariamente que hable lenguas y que interprete las lenguas. And it isn't necessarily that they speak in tongues or interpret them. El que es vidente But those who are seers, tiene sueños también de Dios, they also have dreams from God, tiene intimidad con Dios, also have intimacy with God. casi no se deja ver, They hardly allow themselves to be casi seen. tú no lo escuchas mucho hablar, You don't hear them talk too much. sino que es una persona un tanto secreta, There's a person that's kind of secretive, porque el vidente like a así es secret, como trabaja, es su personalidad de él. and that's kind of just their personality, who they are. Son esos hermanos o hermanas Those are the brothers or sisters que no hablan mucho, that don't talk too much, pero Dios les muestra mucho. but God shows them a lot. Y esa es la pequeña diferencia que quería hacer. And that is the small difference that I wanted to emphasize on. Verso 10 dice así: And verse 10 says this. dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Then said Saul to his servant, Well said, come, let us go. So that they went unto the city where the man of God was. O sea, había lugares donde, comunidades donde vivían los profetas y los videntes. So it's kind of like there was communities where prophets and seers lived. Y a veces algunos de ellos estaban separados de los otros profetas. And sometimes they were even there were some prophets that were separated from a group of prophets. Isaías capítulo 30, verso 10. Isaiah 30, verse 10. ¿Qué dicen? Dice, ¿qué dicen a los videntes? They tell the seers, No veáis, y a los profetas, Stop seeing visions, and they tell the prophets, no profeticéis Don't tell us what is right. lo recto. Ok, Tell ahí us está dando, nice mira, la things. diferencia. Tell us lies. And there we're seeing the difference. Los videntes, Seers, ellos ven esos diseños espirituales. they see those spiritual designs. Los profetas también,
The prophets do too, pero más que nada los profetas usan mucho su boca. but more than anything, the prophets use their mouth. Dice, no os profeticé lo recto y decirnos cosas halagueñas y profetizad mentiras. It says, "Don't tell us what is right. Tell us nice things. Tell us lies." Es como hoy en día ves a esos profetas también en los medios sociales. It's kind of how you see prophets nowadays in social O media. sea, un profeta que te profetiza puras cosas bonitas, Where las cosas no están bien ahí. if a prophet is always telling you, "Oh, just a bunch of nice things," something isn't right there. Ahí lo dice la escritura. And that's what the scripture is saying. Verso 11. Verse 11. Dejad el camino, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Wow. It says, "Forget all this gloom. Get off your narrow path. Stop telling us about your Holy One of Israel." Bueno, aquí es donde ya el pueblo de Dios se descarría por no querer a los profetas ni a los videntes. And then this is where the people of Israel get off track because they didn't want to listen to seers or prophets. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. 2 Peter 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. It is because of that experience we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets, A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, you must pay close attention to what they wrote, for their words are like a lamp shining in a dark place until the day dawns, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo esto? and Christ the morning star shines in your hearts. And what is this telling us? Que la palabra profética That the prophetic word es algo más seguro. is something that is more sure. No dice la palabra del evangelista, It doesn't say the word of the no evangelist, dice la palabra del pastor. it doesn't say the word of the Ay, me pastor, mordí la lengua, no lo quería decir, pero lo tuve que decir. to say, "Oh, I didn't want to have to say that, but I did say that." Mira, el quinto ministerio es importante. The fivefold ministry is important. El pastor, el evangelista, Pastor, evangelist, el maestro, the teacher, tienen una palabra buena cuando son guiados por Dios, they all have a good word when it comes to God. ¿verdad? Pero la palabra profética, But the prophetic word, especialmente dada por un profeta de oficio, specifically given by a prophet who was born a prophet, donde Dios ha lidiado con él desde la niñez, where God has dealt with them since they were very small, la palabra que te pueda dar, the word that they can give you, aunque sea un regaño o una exhortación, even if it's to get your attention, to call you out on something, va a ser una palabra que te va a beneficiar, it will be a word that will benefit que you, me va a beneficiar. that will give you a benefit. Tal vez no me va a gustar, And I might not like it at the moment. ¿verdad? Ahora bien, el profeta Now, the prophet también se necesita una maduración profética. also needs to reach a specific prophetic maturity. Porque si, por ejemplo, el profeta So, for example, as a prophet, tiene que saber administrar las profecías. he has to know when he'll be able to administer the Un prophecies. profeta inmaduro An immature prophet puede hacer que la persona inclusive se aleje de Dios. can even cause someone to get away from the things of God. Porque hay profecías Because there are prophecies que el profeta cuando está maduro that when a prophet is mature in Christ, no las da en público. he doesn't speak them or she doesn't speak them publicly. Llama a la persona aparte They call a person aside. y le dice, Dios me dijo esto. They say, "God told me this about you," Para no avergonzar a la persona delante de todos. to not put that person to shame in front of everyone. Pero habrá ocasiones There might be occasions en que Dios ya le habló a ese hijo de Dios, a esa hija de Dios, de diferentes formas. where God has already spoken to that person in various ways. Pero de repente el Señor usa a un profeta, a una profetisa, But then suddenly God uses a prophet y se lo dice públicamente, and en público. they say something in public, Y es una vergüenza. and it does feel shameful Cuando hay ese tipo de casos, when there are lots of there are cases like that. Sorry. es porque Dios ya le había hablado con misericordia 100 veces antes. That usually happens when God had already told this person 100 times before. Y como Dios ama a esa persona, And since God loves that person, lo tiene que hacer en público para ver si a través de la vergüenza vuelve a los caminos de Dios. that's why that prophecy needs to be in public so that
maybe the shame will bring them back to Christ and to his paths. O sea, Dios trabaja de diferentes formas, So God works in different ways, pero el profeta tiene que tener una maduración, but the prophet has to have a maturity. porque no porque se active ese don profético And not just because that person has a prophetic gift, significa que ya tiene toda la maduración profética. doesn't mean that they have all of the prophetic maturity. Significa que ya tiene ese corazón profético. It doesn't mean that they have that prophetic heart. No, en cada don And every gift, tiene un proceso de maduración. it has a process of maturing. Y es ahí donde tiene que estar en intimidad, pues todos al tener dones, ¿verdad? And that is where everybody has to go through to have those gifts and to be able to mature in them. Pero ahora bien, si tú quieres saber, ¿verdad? But if you would like to know ¿Cuál de los 5 ministerios which of the 5 ministries you are, tiene una mayor autoridad? or which one has a higher authority, sorry, No es el del profeta, it is not the prophet, no es el pastor, it's not the pastor. no es el evangelista. El evangelista es el último, hermano. The evangelist is not either, and usually, or they are the last, sorry. El que hace milagros es el último. The one that does miracles is the last. Pero sabe, según la escritura del libro de los Hechos, el que tiene mayor autoridad es el apóstol. In the book of Acts, it refers to the apostle having the highest authority. Y eso tú lo puedes leer en el libro de Hechos. And that you can read in the book of Acts. Y también en 1 Corintios capítulo 6, verso 1 y 2. And as well as in 1 Corinthians 6, Capítulo 6, chapter 6, verse 1 and 2. donde dice, y nosotros, dice Pablo, And that is where Paul says, nosotros los ministradores de los misterios de Dios. he says, we the ministers of the mysteries of God. Hay veces que a ciertos profetas, There's times where certain prophets, Dios les muestra ciertos diseños. God shows them certain designs. O también a los videntes, Dios les muestra ciertos diseños. Or as well as seers, they are shown some designs. Y algunas veces ellos no lo entienden. And sometimes they don't understand it. Y quien tiene la calidad, And who has the quality el equipo and the equipment para descifrar esos diseños, to be able to understand those designs, que no puede descifrar ese profeta, that prophet doesn't know what to do with, es el apóstol. is the apostle. Es una persona ya preparada, madura, It is someone who is prepared and matured, que puede discernir eso. who can discern that. Ahora bien, cuando no hay un apóstol en la iglesia, Now, when there isn't a discernment, or when there isn't an apostle in the church, donde está ese profeta o ese evidente, where that prophet or that seer is, Dios va a usar a tu pastor God will use your pastor o a los que estén ahí encargados or those who are in charge, como ministros. like ministers. Eso es lo que Dios hace, la forma en que Él trabaja. That is the way in which he works. Y que Dios nos ayude en todo esto. May God help us in all of this. Es extenso el tema. So the topic is extensive. Como dijo alguien por ahí, tan solo di la introducción. And like someone around there says, I just gave the introduction. Pero hay mucho que hablar acerca de las dimensiones proféticas, But there is lots to talk about the prophetic del dimensions, lenguaje profético, of the prophetic de las language, cargas proféticas, of prophetic weights, burdens, de los sueños proféticos, of prophetic dreams, del lenguaje profético, of prophetic language, de los olores proféticos. of prophetic smells. O sea, esto es extenso. Hablar de los profetas, tal vez yo me llevaría como 6 meses hablándote por 2 horas cada domingo, porque es extenso, pero con esto Dios te va a activar tu mente para entender más en cuanto a esto. And this is a very extensive topic, but with this study being given, God will be able to open your mind more to what is in the Bible and learning more about prophets. Amén, gloria a Dios. And I could take up to 2 hours explaining all of this in every single preaching, but Amén. Vamos a hacer una oración. we are going to pray. Gloria a Dios. Es que nos llevamos 1 hora y media. Now that we've been here for an hour and a half, Y tan solo fue la introducción. and it was just the introduction. Amantísimo Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te alabamos y bendecimos tu nombre, we worship your holy name, dándote la honra y la gloria, giving you the honor and the glory, el poder y toda la sabiduría, power and all the wisdom,
por cuanto tú eres bueno for you are good. y para siempre tu misericordia. Forever is your mercy. Gracias te damos We give you thanks por hablarnos a través de tu palabra, for speaking to us through your word, la cual es verdadera. which is real. Nosotros los hombres fallamos, We as human beings, we fail, pero tu palabra no falla. but your word never fails. Y si nos agarramos de tu palabra, And if we grab onto your word, juntamente con tu Espíritu Santo, jointly with your Holy Spirit, sabemos que no nos vamos a equivocar. we know that we will not be mistaken. Y sobre todo sazonado con gracia y amor, And overall, being seasoned with grace and with your word, la cual todo esto nos da la victoria which all of this gives us the victory a través de la fe y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. through faith and the blood of our Lord Jesus Christ. Gracias te damos, amantísimo Papi, We give you thanks, Lord, por lo que tú nos has dado, for everything that you have given us. porque aunque vengan tiempos difíciles, Because even though difficult times are approaching, tú guardas a tu pueblo, Señor, you protect your people, Lord. porque tu palabra dice Because your word que says tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas. that you have plans of good and not of evil. Porque si buscáramos el reino de Dios y su justicia, Because if we searched for el reino de Dios God's kingdom y su justicia, and his justice, todas las cosas vendrían por añadidura. all these things will be added unto him. Gracias te damos, Señor, We give you thanks, Lord, porque nos guardas en esas burbujas de amor y gracia, because you protect us in those bubbles of love and grace. y caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 y a nosotros no llegará. And to our sides will fall thousands and 10,000s, but none will touch us. Te alabamos, Papito, We worship you. te amamos, We love you, te glorificamos, and we glorify you. porque sin ti no somos nada, Señor. Because without you, we are nothing. Gracias por poner la vista en cada uno de nosotros Thank you for fixing our eyes, y guardarnos de todo mal, Señor. giving us the eyes that you want us to, and for Gracias te damos everything. We give you thanks. en el dulce nombre de Jesucristo. In the sweet name of our Lord Jesus Christ. Amén, amén, amén. Amen. Amén. Dios las bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Por favor, no se roben los likes, que eso es pecado también. And please don't steal the likes, because it's also a sin. Dice la Biblia, no te robarás los likes. The Bible says, don't steal the likes. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Y que Dios nos siga ayudando And may God continue to help us. y que nos siga bendiciendo a todos. And may He continue to bless all of us. Y todos seamos bendecidos. And may we all be blessed. Y que disfruten de una hermosa tarde, día. And that you may all enjoy a beautiful afternoon and beautiful day. Y shalom a todos. Shalom to everyone. Shalom, shalom y bendiciones. Shalom, shalom to everyone, and Dios blessings. me los bendiga grandemente. May God bless you greatly. Amén.